नमस्कार दर्शक बंधु मु दशहरा कृषि का आपण मानक स्वागत करछि दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु आज आपण मानक देखेबी कांदुल चाष देखुछ एपटे आपण माने देख पारथबे कांदुल भल होईछि। एटा जुलाई मासरे लगा होईछि जुलाई 1 आडे किंतु एबे एतिकना का हेलान गुटे 6 फुट 5 फुट अधा 6 फुट पाखा पाखे हे गलानी। तो दर्शक बंधु आमे आज आलोचना करबा कांदुल चाष विषय रे। एटा सानो कांदुल जोटा कि 6 रु 7 मास भीतर हे जिवो। यही कांदुल को एपटे जो धड़ा कांदुल कहते सीटा जो चाची कांदुल बोल कहते से कांदुल को चाषी माने आमर चाषी आज्ञा अच्छा सी यही कांदुल को केबे लगे ये खत सार कौन कौन देवाक पड़ुची सब प्रकार सूचना जानिबा पाइले एही वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखुथांतु। आओ दर्शक बंधु नमस्कार नमस्कार आपन को स्वागत करछि दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। आपन हमर दर्शक माना पय आपन को नाटे कहंतु। मोर ना कुर्सी का सिंगी ग्राम होछि जानिसाई पंचायत शिखर पाए। तो आगे कहंतु एई कांदुल आपन लगे चंती जेटा को कांदुल एडा होछि या दळा कांदुल चाची कांगा बोलबो हमें चाची कांदुल। तो एटा को लगेबा पहिले आपण केते बेले से जमीटा को प्रस्तुति करबा पड़बो आया ज्येष्ठ जुलाई जून जुलाई रे सब मासर कर देबा पड़बो सब तसा तो से गला परे एडा दाडी धार रे लगेबो। तो ये कोन तो कांदुल लगे पहिले केते हळ करबा पड़बो गोटे 4-5 तर तसबा पड़बो ना गुंड करबा पड़बो ना आया गुंड करबा पड़बो 4-5 तर तसबा पड़बो 4 कास 5 कास कर का लगा हबो घास सब मरि गला परे। तो कहंतु आपण जोटा लगौथला आगे तो बुणुथिले एबे आपण कोन पई एही कांदुल को धाड़ी हिसाब रे लगै चंती आया दाड़ी हिसाब रे लगैले भलो गच्छ उर्वर न हेलबो फल भी भलो फलिबो किंतु घास सफा करबा पई सुविधा हबो सार देबा पई लाइन लाइन रे बुली बुली सार देबा को सुविधा हबो घास काटबा पई सुविधा हबो। तो कहंतु एतिके लगेला परे आपण आगर ते बुणुथिले बुणिला समय रे अधिक बिहन खर्च होउथला ना बे दाड़ी रे लगेला रो अधिक खर्च होउची आया बुणला बेलो को नाइ के आया जत्ती की माटी भितरे पोइची से मंजी उठिबो जत्ती के ऊपर तिबाटा आया पिपुड़ी काई देबो नले छड़े काई देबो मुसा खाइबो सब खाइबो तेन करे आया ए दाड़ी रे लगेले कम बिहन रे हे जिवो तेन करी दाड़ी दाड़ी लगेई करी सार पार देई करी जतन कला आया भलो कांदुल हेबो गच्छ बड़ बड़ हेबो फल भी बड़ फलबो। तो आज्ञा कहतु जोटा आपण लगे जोटा बेडार कर ना पूरा पट्टा मारला पूरा पट्टा मार दे कर लगौछंते आइया पट्टा प्लेन कर मार दे करी सीधा रे दौड़ी बांधी लंबे करी सीधा रे लगौछ आज्ञा। तो कहतु कांदुल 2 हाथ लाख रखुछंते ना केते हाथ लाख रखुछंते आइया हाथे 2 हाथ किंतु 2 हाथ रखिले बड़ बड़ गच्छ हेबो छोट कम कले कम पवन ताको अम्लजान बाजबो ना आज्ञा टिके पाखे पाखे लगेले सेति पई 2 हाथ हाथे चारि करी पूरा लाइन लाइन लगाउछ लगेले गच्छ बर भलो ये उर्वर हबो आ गच्छ भी बढिबो भलो बढिबो। तो कोन आज्ञा एही कांदुल चाष रे रोग जाक कोटा कोटा आसे पत्र आज्ञा पत्र पोड़ा रोग आसीबो आज्ञा आ फूल हेले नै के आज्ञा फूल रे नै के आज्ञा पुको होई जीवो ताको स्प्रे कले का पुको होई गला बोले फूल जड़ी गला फल फळेबो नै। तो कोंतु एटा गोटे एकर पई हेले केते टका खर्च होची हमरो लगे बाटो आरम करी तसातोसी पर्यंत एकर को पका पाके 10,000 लगेबा पई आज्ञा कुली दरकार घास बाचिबा पई कुली दरकार स्प्रे करबा पई पाका पाकी 10,000-12,000 खर्च होची एकर को। तो दर्शक बंधु आपण सुनुथिला आज्ञा कहउछंती 10-12,000 टका खर्च हबो कांदुल चाष एकर करबा पई हेले। तो कोन आज्ञा आपण एई वर्ष केते एकर करचंती कांदुल एटा आज्ञा 2 एकर हेबो आज्ञा 2 एकर करचंती 2 एकर। तो कोन तो हमर एही रायगढ़ जिल्ला रे एई कांदुल को कांदुल सबुठ डिमांड अछि धलाटा अछि ना रंग कांदुल अछि रंग कांदुल डिमेट आया सेटा बड़ कांदुल सेटा रंगटा एडा दला कांदुल एडा होची चाची कांगा बोलबे आमे डोगली कांगा बोलबो आया एई कांदुल को
এটা ସାନ କାନ୍ଦୁଲ ବୋଲ ମଜିଆ କାନ୍ଦୁଲ ମଜିଆ এটা କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି 7 ମାସ 8 ମାସ ଖାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ପଗୁଣରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ପଗୁଣ ମାସରେ ଏଇଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖତ ସାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି 20 ଟିକେ ୟୁରିଆ ଟିକେ ସେତିକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗଛ ମୂଳ ମୂଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ କି 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ। ତ ଏଇଟା ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେ ଥର ଏମିତି ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଗି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘାସ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ ସିନା କାନ୍ଦୁଲ ଗଛ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଥର ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିବ, ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଶାକା ବି ଦେବ। ତ କୁହନ୍ତୁ ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ଦିନ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଘାସ ସମାନ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘାସ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘାସ ଧରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ଇଲା ସେଥିରେ ଦା ସତରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ସମାନ ଘାସ ଏମିତି ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦା ସତରେ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଅଛି କେମିତି ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ଫିସିନ୍ ଆମେ ତ କିଛି ଆଣିନାହିଁ, ଖାଲି ଦା ସହିତ ସଫା କରୁଛୁ ଆଗର ହିସାବରେ। ଆଗର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଯଦି ମେସିନ୍ ଯଦି ମିଳିବ ହେଲେ କିଣିବି ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବା, ସେ ମେସିନ୍ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଆହୁରି ନିଜେ ହାତରେ ତ ଦା ସହିତ ସଫା କରାହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆଗରେ ଡଙ୍ଗର ବି କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ଡଙ୍ଗରରେ କରବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆରେ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି ସାର୍? ଗୁଡ଼ିଆରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଡର ଥିଲା, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଏସବୁ କାନ୍ଦୁଲ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜଗୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେଠି ନ କରିକି ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଆରେ ଆଇଲେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦୁଲ କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାତିରେ ବି ବାରିଆ ଖାଇଦେବାର, ଆହୁରି ମାଙ୍କଡ଼ ବିଜାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଗୁଡ଼ିଆରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆରେ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଗୁଡ଼ିଆ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଲକୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଲକୁ ଏବେ ତ ଘାସ ସଫା ହେଇଗଲା, ଘାସ ସଫା ହେଲା ପରେ ଏବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଏଇଟା ଧରୁଛି ନା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଘାସ ସବୁ ସଫା ସାରିଲେ ଏ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲେ କାନ୍ଦୁଲ ପତ୍ରରେ ପୁରା ଏମିତି ମୁଡ଼ି କରି ସେଠି ପୋକ ରହିଯାଉଛି। ପୋକ ରହିଯାଉଛି, ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏକା ସେ ପୋକ ମରିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦୁଲ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସିଧା ହେବ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଲ ତ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଲେଖା ହେଇଗଲେ ଏଟା କିଛି କେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେ ଜାଙ୍କାଳିଆ ହେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟିପ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାକା ମାରିବ ବେଶୀ, ଶାକା ମାରି କରି ଏ ଲାଇନ୍ ଦୁଷିବ ନାହିଁ, ଏ ପଟର ସେ ପଟର ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ। ଫୁଲ ହେଲା ସମୟରେ ତ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦୁଷିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମିଶିଯିବ। ଏବେ ସାର ପାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଘାସ ପତ୍ର ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଗଛ ଗୋଟେ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି, ଏବେ ଗଛ ବଢ଼ୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ପୁରା 4 ମାସ 3 ମାସ ଅଧା 4 ମାସ ଚାଲୁଛି। 5 ଫୁଟ ଲେଖା ହେଇଗଲା। 5 ଫୁଟ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉ ଗଛ ତ 6 ଫୁଟ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗଛ କେତେ ଫୁଟ ଯାଇ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଗଛ କି ଯଦି କାଟବା ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଗଛ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ 10-15 ନାଇଁ 10-15 ନାଇଁ, ପାଖାପାଖି 7 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। 7-8 ଫୁଟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ କାଟିଲେ ଝାଙ୍କା ମାଳେ ପିଲ ମାରିବ, କ'ଣ ଆମର ଶାକା ମାରିବ, ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କାଟିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ এই ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ତଷାତୁଷି ସବୁ କାଟିକରି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଏକରକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ଗୋଟେ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲେବର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ପାଖାପାଖି ଏକରକୁ 50,000 50-60 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା। एकरको 12 क्विंटाल तो 12 क्विंटाल 11 क्विंटाल 12 क्विंटाल आइबो। तो रेट टा
प्रत्येक वर्ष चेंज होची ना सेम थाउची आज्ञा चेंज होची को वर्ष रे 80 आछी को वर्ष रे 60 को वर्ष रे 50 आमे 50 अनुमान रे हिसाब करछु तो देखो दर्शक बंधु कांदुल भी सब वर्ष जो रेटटा चेंज होई थाउची केबे 60 होची केबे 70 होची केबे 80 हेबे केबे 100 भी हो जाय पारे आ रंग कांदुल ए वर्ष थिला 2024 रे 120 टंका लाखे केजी थिला तो यही धड़ा कांदुल थिला 80 टंका थिला तो दर्शक बंधु आपण माने सुनी पारथले आगे सुंदर भाव रे आपण मानको बुझेले आउ आगे कहउछन्ते प्रत्येक वर्ष कांदुल चाष करूछन्ते आउ कांदुल चाष चढ़ा आउ कोन कोन चाष करन आज्ञा कप्पा कांदुल कप्पा 2 वर्ष कलु माने कांदुल गोटे वर्ष कहीं माने सार पार थिबो कांदुल गछ उर्बन हेबो शाखा बेसी हेबो कांदुल फल भी बड़ फलबो कहीं माने माट्रे कथ सार देला सार रही जाइथिबो तेन करी पांका पांका करी करी 2 वर्ष कप्पा गोटे वर्ष कांदुल ए कांदुल रे कष्ट बेसी का आज्ञा कांदुल रे कष्ट बेसी एका किंतु घास काटिबाटा दाढ़ी करबाटा सार देवाटा आउरी ये पत्र पुड़ा रोग हेले स्प्रे करबाटा एबे नियाती 2 थर स्प्रे कले का एरा गोटे गुछि भाई से पत्र मुड़ाटा जो मुड़ी मुड़ी करू सेटा तो कपाटारो टिके कम कष्ट कपा बहुत कष्ट सेठी खत सार आ स्प्रे स्प्रे करबाटा पुल रे स्प्रे करबाटा फल रे पुणी घास बाचिबाटा पुणी 3 थर सार देवाटा 3 थर स्प्रे करबाटा पक्का पाके आ कांदुल चाष रे कम एका एक गुण कांदुल चाष रे खर्च होची पुणी 3 गुण कपा चाष रे खर्च होची सब सेटे अधिक छोट गचर आरंभ कर बड़ गच फल हेला जाई पुणी कपा हेले से कपा काढ़िला जाई कष्ट सेठी कष्ट कांदुल रे किछ तो कोता आपण तो कांदुल कथा कहले ए कांदुल को जोटा अमल करबे ए गच सहित हानि करी अमल करंती ना बांगी बांगी करी मुटा बांधी करी रखुचंती आग्रा या आमे जेती कांदुल अछि गुटे गुटे लका बांधी बांधी कराया जो गछर कांदुल को से गछरे मुठा बांधी बांधी रखुतले आज्ञा एबे नाही एबे पूरा मूलरो हानि देउछु पुणी गुटेटी गदा करी करी सुखै देउछु सुकला पर आज्ञा कला चांची करी ताकू गछ सहित बाड़ाउछु हेले एबे आपण करछन्ते एबेटा सुविधा थिला ना आगोटा सुविधा थिला आज्ञा एबेटा सुविधा आज्ञा किंतु देखो आग्रे नाइ के आज्ञा गुटे गुटे केंदी लगा बांगीबार केते समय लागि जाउथला गुटे गछ को घंटाटी अध घंटा बांगीबार पुणी मुठा बांधी करी से गछ रे कोइलेबार से गछ रे उले करी पुणी सुकला पोरे सब कांदुल बांगला पोरे पुणी कुप्पा कर करी कला चांची करी पिटिबार अछि बाडी ए कांदुल बाडी आज्ञा आवनियो बाडी नाही कांदुल बाडी सहित का कांदुल बाडी सहित का पिटिबार और से ए पुणी पुराना बाड़ी पिंगी देबार और नुआ बाड़ी सहित पिटिबार जोणी हेबो बेसी कांदुल हेबो बोली आगरे सेमिति बापा मां माने हम कहबार ना रे ये पुराना बाड़ी पिंगी दियो और नुआ बाड़ी आनो ये और नुआ बाड़ी सहित पिटले अधिक कांदुल हेबो सेंति कहबार जोणी हेबो माने भी सेंति करथिले एबे नाही नाही एबे समयर अभाव आ ए काम सरले अन्य काम करबे बोले भाभी करे आपण माने गछर काटी दउचंते पूरा सुखे करे कलार पिटी दउचंते तो बिकबा पई आपण पूरा बाजार नौचंती ना से व्यापारी माने घर को आसी कर नौचंती आज्ञा हमें तो व्यापारी माने घर को आसिले भी दे देउछु किंतु टाउन रे से व्यापारी माने किनले भी दे देउछु टाउन रे भी दे देउछु किंतु व्यापार माने आसिले व्यापार माने भी दे देउछु सेंती तो एही कांदुल ए वर्ष आपण भलो हेछि बोल भाबुचंती ना टिके गछटा भलो ग्रोथ ने बोल भाबुछ ना आज्ञा आउ बढिबार अछि ता फूल हैला समय रे बेसी बढिबा आज्ञा कांदुल एबे बढिबार अछि ता ए वर्ष भलो हेछि बोल करी मोर अनुमान रे भाबुची एबे बढिबाटा और पका पकी 3-4 मास अछि ता आज्ञा बढिबता तो 3-4 मास बढिबो हेले एटा केबे काटिबे ना कोन आज्ञा गछ को टिके
ମାନେ ଶାଖା ମାର ବୋଲି କରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଏ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଗୁଚିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦଶରା ମାସ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ତାର ଟିମ୍ପଟା ଉପରଟା ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ସେଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଳ ହେଲା ସମୟରେ ଶାକା ମାରି ମାରି ଅଧିକ ହବ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହବ ଫୁଲ ବି ଭଲ ଧରବ ଆଉ ଫୁଲରେ କେତେ ଥର ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ଏ ରୋଗଟା ଗଛିଯିବ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି କୌଣସି ରୋଗ ଆସିଲେ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ ସମାଣି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେଠି ସେ ଫୁଲରେ ଯେତିକି ମାଛି ପୋକ ଥିବାଟା ସବୁ ବାୟା ହେଇକରି ତଳେ ଜଳି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଫୁଲ ଭଲ ଫୁଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଫଳ ବି ଭଲ ଫଳିବ ସେଟା ଏମିତି ଆମର କେମିକାଲ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆହୁରି କେମିକାଲ ମାରି ଦେଉଛ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଆମେ ନିଜେ ବନେଇବାଟା ତ ଆମକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଖାଲି କେମିକାଲ ମାରି ଦେଉଛୁ କେମିକାଲ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାଲି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ବି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ତ ଗୋବର ଖତ ଇତ୍ୟାଦିରେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖତ ବି ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦୁଲରେ ବି ରାସାୟନିକ ସାର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି